सिलीगुड़ी में वोटर लिस्ट में नाम कटने की आशंका से दहशत। तृणमूल कांग्रेस ने एशियन हाईवे 2 पर किया चक्का जाम। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के कामरंगा गुड़ी इलाके में उस समय तनाव फैल गया जब भारी संख्या में स्थानीय लोगों को एसआईआर की सुनवाई के लिए नोटिस मिला। इलाके के लगभग 50% लोगों को नोटिस दिए जाने के बाद नाम कटने की आशंका से लोगों में दहशत है। इसके विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी के एशियन हाईवे 2 स्थित तिनबत्ती मोड़ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और पथ अवरोध किया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर वैध मतदाताओं को परेशान करने के लिए भारी संख्या में लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि यदि 19 तारीख को जारी होने वाली सूची में वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। तृणमूल नेतृत्व ने स्पष्ट कहा, अगर आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया और लिस्ट से नाम गायब हुए तो आज का यह सांकेतिक प्रदर्शन आने वाले दिनों में एक विशाल जन आंदोलन में बदल जाएगा। एशियन हाईवे 2 तिनबत्ती मोड़ जैसे व्यस्त मार्ग पर चक्का जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाना की भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने आंदोलनकारियों से बातचीत की। करीब आधे घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने जाम हटाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन 19 तारीख की नई वोटर लिस्ट को लेकर लोगों के बीच बेचैनी बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि राजनीतिक दल इसे साजिश करार दे रहे हैं। ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন এনবিএফসি মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। এই আন্দোলন হচ্ছে আমাদের ভারতীয় নির্বাচন কমিশনার দলেশ কুমারের বিরুদ্ধে। কারণ আমরা এসআর হওয়ার পরের থেকে যেভাবে মানুষকে এসআরের নোটিশের নামে হয়রান করতেছে, এই হয়রানের আমরা হচ্ছে যে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা মনে করি আমরা বিশেষ সম্প্রদায় হওয়ার কারণে আমাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই হয়রানগুলো করানো হচ্ছে এবং আমাদের নাম বাদ দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে। আপনার এলাকায় কত ভোটার রয়েছে আপনার এবং কতজনের নাম এসেছে? আমাদের ওখানে 104 পাট ফুলবাড়ি 19 ডাবগ্রামের, সেখানে 1200 ভোটার রয়েছে। 1200 ভোটারের মধ্যে 600 ভোটারের নামে নোটিশ এসেছে। এক একটা বাড়িতে 4টা 5টা 6টা করে নোটিশ এসেছে। হ্যাঁ, তো মানুষ আতঙ্কে আছে। মানুষ যে নোটিশটা হাতে পড়ে গেছে, যে অনেকেরই আতঙ্ক যে মানে ভোটার লিস্ট থেকে নাম কাটা যাবে। আমার কি হলো, আমি তো এতদিন ধরে ভোট দিয়ে আসতেছি। নাম যাওয়ার মানেই ডাক পড়া মানেই তো নাম বাদ নয়। আমরা আতঙ্ক, যদি আতঙ্ক হয়, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতেছি, এখানে যদি একটা কিছু গন্ডগোল হয় তো গন্ডগোল 2-4টা লোকের সাথে হয়, সবে আশেপাশের মানুষ সব ভাগে। কারণ হচ্ছে যে একটা আতঙ্ক, আর সেই আতঙ্কের কারণে আজকে কিন্তু 126 জন লোক মারা গেছে। এদের তো মারা যাওয়ার কথা না, তাহলে এটা ভুল, নির্বাচন কমিশনারের ভুল। এর আগেও তো এসআর হয়েছিল কংগ্রেসের আমলে। আমরা এসআর, আমি 1977 সালে বামফ্রন্ট সরকার সিপিএমকে ভোট দিয়েছি। যখন জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয় তখন থেকে কন্টিনিউ ভোট দিয়ে আসতেছি। আজকে আমার বাড়িতে 7খানা নোটিশ, তাহলে পরে হচ্ছে যে আমরা তো আতঙ্ক হব কি না? আমরা জানি যে আমাদের নাম যদি বাদ দেয় আরও আমরা তীব্র আন্দোলন করব। সব মিলিয়ে কতজনের নাম বাদ গেছে এরকম? নাম বাদ যায় না, নোটিশ এসছে 600 জনের। তো এই যে পথে আন্দোলন করে রোড ব্লক করে এর কি সমাধান হবে বলে মনে হয়? নিশ্চয়ই আমরা মনে করি আন্দোলন ছাড়া, যেরকম এক মা ওর বাচ্চা না কাঁদলে পরে সে দুধ দেয় না, আন্দোলন না হলে পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মানুষ আমাদের জাগবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একতা হবে না, তারা আজকে এই ষড়যন্ত্র
আমাদের ডিভোটা করবার জন্য একটা চক্রান্ত করতেছে। আমরা থাকতে পারবো অথচ সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পাবো না। Damro proudly announces the Republic Day sale from the 17th to the 27th of January. Get amazing offers on our wide range of furniture. Visit Damro today and get fabulous deals that you wouldn't want to miss. Damro, internationally trusted furniture. What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, here, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।